Nagpangita ko sa kalami sa akong igagaw. Palihog lang DJ Sam, itago intawan na nga akong identidad. Maayong adlaw kaninyong tanan og sa imuha mga viewers. Nagpangita ko sa lawas nung katagbawan didto sa akong igagaw nga minyo na. Tawagan na lang ko sa pangalang Densyo. Sukad nga natilawan ako ang akong igagaw DJ Sam, di nagyud mawa sa kung hunahuna ang among binuhatan. 25 anyos ko ni adto nga time, samtang akong igagaw nga si Trisha, 37. Minyo na siya DJ Sam ug duna na siya 5 ka mga anak. Naapod siya'y bana, pero complicated na. Nawada na daw siya og gugma sa iyaha. Close ming duha ni Trisha. Kay mo inuman po ni siya DJ Sam. Sabay pud kaayo mi sa mga bagay-bagay. Until one time, nagpakita siya og motibo sa akoa. Hubog ko ni adto nga time og naghigda-higda ako sa akong kwarto. Samtang, naa pa sila nag-inom sa sala. Normal ra sa amo ang tapok-tapok nga magsulod-sulod sila sa akong kwarto DJ Sam. O kadtong higayuna, nisud si Trisha kay gusto niya nga mugawas lagi ko kay aron mo tagay pa. Apan sa iyang pagduol sa akoa, nikis siya sa akong aping. Og normal ra na sa iya akong mahubog. Apan kalit lang na pukaw ang akong gana DJ Sam og naglips to lips ming duha. Pero dalikyat ra pod kay nahadlok pod mi nga naay makakita. Og didto amo nga natukod ang pundasyon sa among uwag nga way sama. Sa laing higayon na pod, nag-inom gihapon mi DJ Sam. Nangahubog naming tanan ni adto nga time ug murag gituyo gyud sa kapalaran nga didto sa ilahang balay. Wa jud ko nagtambay DJ Sam. Didto ko naghigda-higda kay lipong-lipong naman ko DJ Sam. Pero kalitra siyang niapa sa akoa. Sa way pagduha-duha, nabuhat na mo ang gimbuhaton na sa magtiayon nga pertig yung pagkalamia DJ Sam. Pero napingis og nakulangan ko kay kawat-kawat raman. Kay tingalig na ay makakita nga lain ba. Igo ra nakabuto og kausa DJ Sam. Wow! Unya, paglabay sa pipila ka buwan DJ Sam, nagtrabaho na siya sa Maynila. Akong gibati no, puros na lang yun kahidlaw sa iyaha. Naay higayon nga nakauli siya sa amoa DJ Sam, ug nabuhat namo sa ikaduhang higayon ang butang nga pertig yung pagkalamia. Pero sa akong kaugalingon, kuwang pagyud in taon to. Pero, dili pwede nga magsige na lang mig ana-ana, kay daghan pud bayang makabantay nga mga igagaw namo DJ Sam. Mao nang hangtod karon, puros na lang plano nga di gyud in taon mahitabo sa personal. Kay wa man gyud higayon kung naa siya. Hangtod ni balik na lang siya sa iyang trabaho DJ Sam ug wa gyud nahitabo sa amoa. Hinuon, padayon mi sa cellphone, sa chat ug sa tawag sa video call. Sige na lang mig uwag-uwag. Kay baho ko DJ Sam nga sayop ang among gibuhat. Syempre bisan unsaon magkadugo ming duha, igagaw na ako siya. Pero di pod na ako madinay sa akong kaugalingon nga ginapangita gyud nako ang kalami ni Trisha. Di gyud ko matagbaw kung di siya DJ Sam. Kung kamo daw naa sa akong sitwasyon B, palihog daw, tambagi ko ninyo sa comment section. Gusto na akong undangon, pero di kaya sa among uwag. Imong sender o follower DJ Sam, Densyo.